हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଜି ସୋମନାଥ ଧାମ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଦ୍ୱାରକା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ଦ୍ୱାରକାରୁ ରୋଡରେ ଗଲେ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଦେଇ ଯିବା ଆମେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ତ ୱିଲ୍ ଗो travel of 8 hours। तो हम ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା सोमनाथ ବା वेरुएल। या स्टेशन ना VERAVAL। The city of Somnath lies on the west coast of India, near Verwal in Saurashtra, in the state of Gujarat. The area was formerly called Prabhas, and it was here that Lord Krishna arranged for the members of his dynasty to leave this world on the pretext of killing one another in a great battle. तो ये जो सोमनाथ सहरटी एकदम वेस्ट कोस्ट रे पूरा अछि इंडिया रो। आउ आमे एठी सनसेट पॉइंट मते देखिया पाइबा। एवं एठी देखिबो एटा अछि सौराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट रे गुजरात भितर। आउ एरिया को आगुरु कोन कहतला प्रभास 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 क्षेत्र। आउ एई जगह रे ही जदू माने तांकर अंतिम लीला करछंती। कृष्ण को परिवार बोलना। Main temple at Somnath is that of Lord Shiva as Someshwar. तो सोमेश्वर एठी अछंती शिवजी, the lord of Soma or the moon god. The Somnath from Soma Nath, moon ka god. They means the same thing. Right? So the Sri Somnath is first among the 12 Adi Jyotirlings. ये जो ज्योतिर्लिंग गुड़ी का अच्छी ता भितरे ये प्रथम। It has a strategic location on the western coast of India. West coast रे एटा रहिछि। It is the most sacred of the 12 Jyotirlings, lingers of light, phallic symbol of Lord Shiva. এটা बहुत पवित्र phallic symbol बने। Something like both beautiful. Objects that are more often referred to being phallic, as in phallic. Such symbols often represent fertility and cultural implications that are associated with male sexuality. So that's supposedly phallic. So this is the most sacred Jyotirlingas. Bhavankara, both sacred. Even the Somnath temple is known as the Shrine Eternal, as although the temple has been destroyed 6 times, it has been rebuilt every single time. 6 ଥର ୟାକୁ ଭଙ୍ଗା ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ପୁଣି ପୁଣି पुनर्वार स्थापन कर दीजिए। As is common in Shiva temples, the deity is a Shiva Linga, phallic representation of Shiva as the original progenitor. प्राय शिव टेम्पल रे भगवान शिवंकर शिवलिंगंकर विग्रह रही जोटा कि भगवान कौन लिंग को प्रेजेंट करुच्छ। According to Shiva Puran and Nandi Upapuran, Lord Shiva is especially present on earth in 12 places. Shivalingas in these places are called Jyotirlinga, lingas of light. And the foremost of these is Someshwar at Somnath. तो शिव पुराण रे एवं नंदी आदि पुराण रे लेखा है जे शिवजी रही मुख्यतः ये 12टी स्थान रे। आ से शिवजी शिवजी जो लिंग ये स्थान रे रही एगुड़ी को ज्योतिर्लिंग कह एवं ता भितर मुख्यतः
सबुठ आग है सोमनाथ। श्री सोमेश्वर की जय। ये सोमेश्वर जन पड़ हर्षित प्रो पढ़। पढ़ सेट कर जल्दी। काट या तो हाँ, पढ़ ना तुम पढ़ा कर she Someswar managed to pass through two impressive pillared halls. The Jyotirlinga look like any other Shivalingas, but the price tells that a person pronounced who has attained a certain degree of spirituality sees the Jyotirlinga as a column of fire piercing through the earth. Many people visit temple, most of them perform the Shraddha ceremony for the sake of their ancestors. Timing for darshan at Somnath temple 6 a.m. to 9 p.m. Timing for Arati 7 a.m., 12 noon and 7 p.m. Jai Somnath. Sound and light show 8 p.m. to 9 p.m. Outside from the back of the temple, one can have a beautiful view of the ocean and the beach. Local people sell conch shells and small sculptures of deities, and pilgrims enjoy riding on horses and camels. तो ये सोमेश्वर बहुत सुंदर देखा गला दीटा बड़ बड़ हॉल देखि आम जा सुंदर इम्प्रेसिव हॉल्स एवं ज्योतिर्लिंग ये जदिव ज्योतिर्लिंग रही किंतु जी देख से जार भक्ति रही से माने देखिए इट इज ए कॉलम ऑफ फायर। फायर कमिंग आउट फ्रॉम अर्थ यज्ञ भाया देखा जो मैंने से दिव्य दृष्टि धारण करती। आउ एठी बहुत लोग आसती प्राय आसती श्राद्ध दवाई पितृपुरुष को। पितृपक्ष श्राद्ध सरीगला से मास ना अच्छी सरलाणी ओके। तो ये दर्शन करने समय सका 6टा राति 9टा आरती 7टार हम 12टार हम संध्या 7टार पुणी हम। जय सोमनाथ ये समस्त कहते आउ लाइट शो जय सोमनाथ साउंड एंड लाइट शो सोमनाथ ये लाइट शोटा 8टार 9टा आम ट्रेन अच्छे 8टा 50 so we may not visit मैंने अटेंड द लाइट शो। बोधे लाइट से जो बाहर जमती आम देखिलु उज्जैन बाहर महाकालेश्वर बाहर बहुत सारा गोटे ट्रैक भरपूर है पूरा शिवंकर ये ऊपर मूर्ति देइछंती सब विभिन्न डिजाइन सब होइछि ताको बोधे लाइट फाइट हम बोधे फास्ट टाइम गुला क्वेश्चन बुझन। हां सेमती एठी बोधे करथिबे हो देखौथिबे एटा हॉल भीतर गोटे outside from the back of the temple one can have beautiful view of the ocean and beach। हाँ पछपटे भी तुमर मंदिर पछपटे पूरा सागर देखा जीवो एवं बहुत सुंदर कौन कहबो बीच को कौन कहते बीच को ओडिया रे कौन कहते समुद्र बेलाभूमि बेलाभूमि अच्छा आउ लोकल पीपल एट सब शंख विभिन्न विग्रह छोट छोट सब बिकती लोक मैंने भड़ा ओट भी चढ़ी था। तो এটা फायर पियर्सिंग द अर्थ এটা द प्रीस्ट टेल्स प्रीस्ट पुजारी आके पढ़ियो कि पढ़ा जल्दी हैंड रेस करो जे जे पढ़ियो चाहछो पहले पढ़ियो तुम हैंड रेस कर पढ़ दो। regarding hi- regarding history of the Somnath temples,
repeated destruction. Locals compare the temple to be mythic, mythical forensic, a bat that burns up but leaves behind an egg so that another phoenix can rise. Similarly, this temple, with the deity whose shape is like that of an egg, has has risen 8 times after being plundered and reduced to run between AD 3000 and AD 77. हाँ तो आम कहले ना सोमनाथ मंदिर को 7 थर डिस्ट्रॉय करा जायछि। 7 थर जाक याकू पुणी तैयारी करा जायछि। तो माने जेमति कहबो पड़ियो लोकल लोक माने कहते याकू फिनिक्स। मैं फिनिक्स विषय कोठी जानली ना हैरी पॉटर हैरी पॉटर जो तळु चलतिला इंजीनियरिंग पढुथिलु से समय से समय से फिनिक्स गोटे बर्ड थिला से देखैछि। तो से बर्ड का माने पूरा जली जीवो बट अगेन दैट कैन कम आउट ऑफ द एसेस। तो सेटा एटी कहउछन इवन दो बर्ड बर्न्स तार गोटे अंडा थिबो जोथरु कि पुणी आ गोटे फिनिक्स बाहर जीवो माने प्रलय पर भी जने सृष्टि जाई परिबो सेही बळे माने फिनिक्स मिथिकल फिनिक्स रे कोन मिथिकल माने शास्त्र रो अछि एटी। तो एई बळे मंदिरटा भांगी देले भी पुणी तयारी जीवो सेटा कहउछन समिश्य। ଯେମିତି କି 8 ଥର 1300 ରୁ 1700 ଡିପେଣ୍ଡ ମାନେ ନଟ୍ ପାର 1300 ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 1700 ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ 200 ବର୍ଷ ପରେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟାକୁ ଭଙ୍ଗା ହଉଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ତିଆରି ହଉଥିଲା। କିଏ ପଢିବ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କର ନହେଲେ ପଢ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଗ ସମସ୍ତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କର ଯିଏ ପଢିବ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି 8 ଥର, ବହୁତ ଥର ଆଟାକ୍ ହେଇଛି ଆ ଉପରେ। ହଁ ଆଗକୁ ବୋଧେ ପଢା ହବନି। ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଟା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢିଥିବ ବୋଧେ ତମ ସବୁ ମୁଁ ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଭଲ ପଢେନି। ହଉ ହର୍ଷିତ ପ୍ରଭୁ ପଢା। ଶୁଭୁନି କିଛି ହର୍ଷିତ କଥା କଣ ହେଲା? Check your microphone or else remove your headphones. उदय प्रभु पढ़े। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. While excavating for the present temple, workers found the remains of many former temples. Unearthed sculptures, artistic pillars, ceilings, and inscriptions are displayed in the Prabhas Patan Museum in town. The original temple is said to have been built in 4 phases. Soma, the mood god, built it out of gold. Ravana, the demonic king of Lanka, rebuilt it out of silver with sandalwood by Lord Krishna and with stone by Bhimadeva. Solanki, ruler of Gujarat. Solanki was one of the 5 Rajput kingdoms in India. References to Prabhasa can be found in the Rig Veda and in several Puranas. The Srimad Bhagavatam, Bhagavat Puran, mentions that Lord Balaram came here twice, once when he went on pilgrimage to avoid taking sides in the battle of Kurukshetra, and again on the request of sages after he killed the disrespectful Romashana Sutta. हाँ तो ये जो जगहटा जेतोळ खनन करा हला सेठी वर्कर्स माने पुराना मंदिरर अवशेष पाइले एवं से सब विभिन्न जो सीलिंग पिलर्स जहाँ भी सब कांथरे इंस्क्राइब कराइतला सेउडा सब
एबे भी अच्छी से जगह रे सोमनाथ रे गोटे म्यूजियम अच्छी प्रभास पटन म्यूजियम प्रभास तार आउटे ना ना तो से प्रभास पटन म्यूजियम जो जीवा आमे सेठी आमे देखिबा से सबसेस गुडा अछि ओरिजिनल टेम्पल टा चारिटा फेज तयारी कराइछि आग चंद्र करथिले ताकू गोल्ड रे सन गॉड ये ना सॉरी मून गॉड ना शिवजी तापरे ताकू रावण कला सिल्वर रे भगवान कृष्ण कले सैंडलवुड रे आउ भीमदेव गोटे ये रूलर गोटे गुजरात राजपूत किंगडम्स भितर जड़े तो से सोलंकी रूलर सी भीमदेव सी कले पत्थर चार्टा फेज आई प्रभास विषय रे ऋग्वेद एवं विभिन्न पुराण मध्ये कहैछि भागवत में कहैछि प्रभास को दुई थर बलराम आसନ୍ତି एटलिस्ट दुई थर ଥରେ ଯେତେବେଳୁ महाभारत युद्ध ହେଲା ସେ କହିଲେ ମୁଁ କାହା ପଟେ युद्ध କରିବିନି କାରଣ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ଦୁର୍ଯ୍योधनକୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଆର ପଟେ ସେ ପଳେଇ ଗଲେ ପିଲଗ୍ରିମେଜ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ହେଲା ସେଜେସ୍ ମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରେ ରୋମର୍ସନ୍ ସୁତକୁ ସେଇଠି ମାରିଥିଲେ ସେ ହେଲା ଗୋଟେ ମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ଇଏଟା से बास कथा दौची माने भगवान को कथा कहूची किंतु आउ संगे संगे से कथा कहउचंती भगवान स्वयं आसले भी तांको बुझी पान से बलराम आसला माने से बुझी पारले ने जेतु तांको तापरे बलराम आसले कहले तू एते माने तोर अहंकार जदी तलने तू ए घास रे तोर विनाश छी ओटे घासटे पकेले से मरिले तांको पुत्र तापर समस्त भाबिले किए कहबो कथा जे कथा कहउतला तांको मार देला तापरे भगवान तापरे सुत गोस्वामी को तांको पुओ को बसाइले तो जा भी हो आ बलराम तो जानछ से परिक्रमा भल लागे तांको मन खराब थिला से परिक्रमा पळांती आमे भी तो मन खराब लागुची किछ आ न करी के ओटा परिक्रमा करी आसीबो भक्तमान से मजा आसे ओके एटा हला सोमनाथ ये ऊपरटा सोमनाथ रो फोटो ना भेट करके लागला एटा तो अलगा देखुछ हो हर्ष प्रभु तम पढ़ना हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ एबे सुबिला कौन इतला तुम्हारा साउंड आसना प्रभु जी ट्राई बोल रहा था मैं शायद माइक काम नहीं कर रहा था। हाँ बस होता ओके फिर हम स्टार्ट करेंगे ये वाला पार्ट फास्ट पार्ट टा पढ़ लियो ना हाँ এটা পড়ে দিয়েছিলেন না এটা পড়লে কি এটা পড়লেন না पढ़ियो ना हाँ पढ़ो ये पढ़ियो हैंड रेस करो प्रभु जी थोड़ा ऊपर कीजिए मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ पढ़ो लॉर्ड ऑफ मून गॉड सोमनाथ The story of Chandra's installation of Someshwara is found in the Skanda Puran and the Mahabharata. Although Chandra, the moon god, was married to all 27 daughters of the progenitor Daksha, he was partial to Rohini, keeping her always with him and neglecting the others. Annoyed, the other 26 wives explained to their father. After repeated warnings, Daksha cursed Chandra to suffer from tuberculosis, lose his beauty and radiance, and wane into nothingness. Chandra's affliction disturbed the tides and the growth of vegetation. Sages asked Daksha to withdraw his curse, but he said he didn't have the power to do so. He advised Chandra to take refuge in Lord Shiva. Chandra came to Prabhasa with his wife Rohini, found the Jyotirlinga here, and worshipped Lord Shiva in that form. Pleased, Lord Shiva blessed Chandra with fortnightly phases of waning and waxing. Because the moon regained his growth and light here, the place became known as Prabhasa, to shine. देखो बहुत सुंदर तो चंद्र ही वास्तव रे सोमेश्वर पानी चंद्री
ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଏଇଟା ମହାଭାରତ ନଦୀ। ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦିଓ ମାନେ 27 ଜଣ ଦକ୍ଷଙ୍କର ପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଲଗାଉ ଥିଲା ରୋହିଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାକି 26 ଜଣ ତା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଦକ୍ଷ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ କହିଲା ପରେ ବାରମ୍ବାର ଯେହେତୁ ସୋମ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତୁମକୁ ଟିବି ହେଇଯାଉ ଆଉ ତୁମର ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପଳେଇ ଯାଉ, ଏପରି କହିକି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଏପରି ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ବାସ୍ତବରେ ଆସେ ସମୁଦ୍ରରେ ଟାଇଡ୍ସ, ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ହିଁ ସବଜି ଭିତରେ ଜୁସ୍ ଆସିଥାଏ, ଜୁସ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ମୁନି ଋଷି ମାନେ କହିଲେ, ଦକ୍ଷ ତୁମେ ଏଇ ଅଭିଶାପକୁ ବାପସ ନେଇଯାଅ, ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ହବ ଆମର ଜଗତରେ। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷ କହିଲା ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତୁମେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶିବଜୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ। ତ ଚନ୍ଦ୍ର ତାର ପତ୍ନୀ ରୋହିଣୀ, ପ୍ରିୟ ଥିଲା ଯାହାର ତାର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ଏଇଠି ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପାସନା କଲେ, ଏଇ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ଏବଂ ଏଇ ଜାଗା ନାଁ ପ୍ରଭାସ। ପ୍ରଭାସ କାହିଁକି ହେଲା ନା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଶିବଜୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସିଏ ତାଙ୍କର ୱେକ୍ସିଂ ଆଉ ୱେନିଂ ହଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର କମି କମି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ବଢି ବଢି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲାନି ଭେଜିଟେସନ ଆଉ ଟାଇଡ୍ସ। କହୁଛି ଡ୍ରମଷ୍ଟିକ କଣ ଜୁସ୍ ଡ୍ରମଷ୍ଟିକ ଖାଲି ସିଝେଇକିରି ତା ପାଣି ଆଉ ଡ୍ରମଷ୍ଟିକ ଖାଇବି, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ କମିବ କହୁଛନ୍ତି। ନା ଦେଖ, ତ ଏଇଠି ତିନିଟା ଜଣ ବଡ ଟିଫିନଟା, এই যে ক্ষীর ক্ষীর এটা 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 সেটা কাটবো, সেটা কাটবো, এটা হবো দেখলে, এটা বড় হয়ে যাবে, দেখা উপরে না তো দেখা, এটা হবো। ଯୋଉ ହଟକେସର ଗୋଟିଏ ଟିଫିନ ନେଇଯିବ। তো সেটা কিন্তু না, হটকেস তো নিয়ে যেতে না তো, ନା ମୁଁ ନେଇନି। তাহলে তো হটকেসে 80 ରଖିଥିବ ଗୋଟେ, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନେଇଯାଅ, କଣ କରିବ ଫିଲହାଲ ଇମିଡିଏଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦରକାର ନାଇଁ କି? ହଁ ସେ ଅଠରଟା ହେଲେ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇକି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଏଇଟା ଏଇଠି କଣ ଅଛି, ଏଇଟା ବଡ ହେଇଯିବ ନା, ସେଠି ଦେଖିଲ ସେ ଆଲମିରାରେ ଖୋଲି, ଆଲମିରା ଉପରେ ଚାବି ଅଛି, ଆଲମିରା ସେଠି ଥାଉ, ସେଇ ଯୋଉ ଆଲମିରାଟା ଅସିତ୍ର, ହଁ ହଁ ତ ଏଇ ରୋହିଣୀ ସେ ଆସିକି, ତ ୱେକ୍ସିଂ କୋଉଟା କହନ୍ତି, ୱେନିଂ କୋଉଟା କହନ୍ତି, କିଏ ଜାଣିଛି? Who can say? ୱାକ୍ସିଂ ମାନେ କଣ ବଢି ବଢି ଯିବ, ଆଉ ୱେନିଂ ମାନେ କମି କମି ଯିବ। When it is growing in size each night, সেটা waxing ନୁହଁ। ମାନେ এই ଯୋଉ ଦେଖ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ଅଛି ତ, এইଠୁ ଏମିତି ବଢି ବଢିକି এইଠୁ ଏମିତି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ଯାଏ, ଏଇଟା ହେଲା waxing। ହଁ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଓଲଟା କରିବ, ଏଇଟା ୱେନିଂ କହୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା waxing। ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଚଲ, phase of moon when it is growing in size each night between the new moon and the full moon। ভুল লেখা ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଯେଟା 9 to 3 सर्कल ରେ ଅଛି, ହଁ ସେ ଯୋଉ ଫଟୋଟା 9 to 3 सर्कल ରେ ଦେଖେଇଛି, ମାନେ ମାନେ ନ୍ୟୁ ମୁନ ଟା 9 o'clock ରେ ଅଛି, ତ ସେଇଠୁ ୱାକ୍ସିଂ ମୁନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହେଇ ଯାଉଛି ଫୁଲ ମୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 3 o'clock ରେ ଫୁଲ ମୁନ ହଉଛି, ନା ପୁଣି ଏଇଟା 3 ଲେଖା ଆଜ୍ଞା, ହେଇଛି ଏଠି ୱାର୍ନିଂ ଦେଖୁନ,
वेनिंग लिखा है जी। हाँ किंतु जहाँ मु पढ़ी आगुरु ओ आगे वैक्सिंग टा ग्रोइंग फेज। वैक्सिंग डेला ग्रोइंग आगे। हाँ मु सब कंफ्यूज था आई लर्न इट लाइक ए लिखा है न्यू मून एंड फुल मून बढ़ी बढ़ी जाऊँ बुझल वैक्सिंग माने बढ़ी बढ़ी जाऊ आ वेनिंग माने ये हम कमेगा ओके मन रखिया दरकार हम जहाँ भी हो यहीपरि भाव में चंद्रदेव उपासना प्रारंभ कले नियर बाय फ्रॉम सोमनाथ वन कैन विजिट पांडव गुफा केव एसोसिएटेड विथ पांडवस पांडव कुआ अच्छी सेठी गोटे हाँ हु अकॉर्डिंग महाभारत डिड देयर पेनेंस एट प्रभास पांडव माने एठी प्रभास क्षेत्र रे वनवास समय रे आस्थिले एवं एठी तपस्या करछे समय तो पांडव गुफा बा पांडव कुआ हमें जीवा ठीक है तो यहाँ बोधे चंद्रदेव मंदिर लॉर्ड ऑफ मंगल कौन लिखा स्टोरी अलग मे बी दिस इज चंद्रदेव वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा ही तापर ये पार्ट टाइम टा पढ़िबा कि पढ़िबो पढ़ पढ़ जल्दी हरे कृष्ण प्रभु। हाँ श्री कृष्ण निज धाम प्रस्थान तीर्थ देहोत्सर्ग तीर्थ। कुसुम सरोवर Lord बड़े Krishna, या Lord Krishna left earth from this spot. His footprints in marble are installed in a small open shrine. This place is called as Sri Krishna Nija Dham Prasthan Tirth, Dehotsarg Tirtha. This Tirtha is exactly located on the banks of Hiran at a distance of 1.5 km from Somnath temple. The local temple suggests that Sri Krishna departed on the first day of bright fortnight of Chaitra month, which corresponds with 18th February of English calendar, in the year 31 2 BC at 2:27 hours. Close by is the Gita temple, where you can see the deity of flute playing Krishna. On the right side of the temple, in a small attached shrine, is a deity of Lord Balaram with Anantasesha, his expansion. This is considered the site where Lord Balaram departed from the earth, from here in his original serpent form. This is marked by an ancient holy cave called Daujini Gufa. Daujini Gufa. ओके देह उत्सर्ग देह को जो भगवान उत्सर्ग कर परित्याग कर देह बट आम मैंने जाचु कृष्ण एंड हिज बॉडी इज नॉट डिफरेंट आमर जमी आम आत्मा आम शरीर त्याग करके मरजा तो माने शरीरटा मरजा आम पड़े जा किंतु सीए कृष्ण एमती शरीर को त्याग करना शरीरटा ही चिन्ह with his body only leaves the planet एमती ना कि कृष्ण जीवे तलू से शरीर को छाड़ दी जीवे हाँ हुए तो से माने जो मैंने कौन मूर्ख से मूर्ख मान को देखिया गोटे एमती पके देकी जीवे गोटे फॉर्म टे किंतु भगवान शरीर और किसी फरक ना हाँ तो Next to Balaram shrine. Again, you can explain this part once Rose, I will explain. हाँ हाँ तो जोठी कृष्ण देह त्याग करथिले आमे एटा सेही स्पॉट रे देखुचे एटा एटा को प्रस्थान स्थान बोली भी कहउचंदी निज कृष्ण निज धाम प्रस्थान तीर्थ कि देहोत्सर्ग तीर्थ बे को कहउचंदी एटा हिरन नदी रो बैंक रे अछि जोटा कि सोमनाथ मंदिर रो 1.5 किलोमीटर दूर रे अछि लोकल मंदिर रे श्री कृष्णଙ୍କର कुहा जायछि कि श्री भगवान श्री कृष्ण फोर्टनाइट माने प्रभु जो 15th डे ऑफ द मंथ हाँ 15th डे ऑफ द मंथ चैत्र मास चलथिला आ इंग्लिश कैलेंडर हिसाब रे देखिले 18 फेब्रुअरी आको बगैर आसे इन 1302 BC
तो ଏଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତା ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି ଯୋଉଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଇଁଶୀ ବଜଉଥିବା ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ଅଛି। ଆଉ ତା ରାଇଟ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଟାଇପ ର ଅଛି ଯୋଉଠି ବଳରାମଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶେଷ ଏକ୍ସପାନସନ ଟା ଅଛି ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ। ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ କନସିଡର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ବଳରାମ ନିଜର ସ୍ୱରୂପରେ ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ଫର୍ମ ନିଜର ଅରିଜିନାଲ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଦାଉଦି ଗୁଫା ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି। ତ ସେଇ ପାଖରେ ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପାଖରେ ହିଁ ଗୀତା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଠି ହିଁ ବଳରାମ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଧାମ, ନାଇଁ? ଆଉ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉ ଫର୍ମ ରେ? ନିଜ ଓରିଜିନାଲ serpent form ରେ। ତ ଏଇ ଜାଗାଟା ଆମକୁ ମିଳିବ। ତ who can say what is bright fortnight, what is dark fortnight? प्रभु जी ब्राइट फोर्टनाइट मतलब फुल मून। ब्राइट माने से वैक्सिंग टा, हाँ, fortnight माने 15 days, month is divided into two parts, bright fortnight, dark fortnight। तो ब्राइट फोर्टनाइट माने ये जो तमरो वैक्सिंग पीरियड टा न्यू मून रु फुल मून जाए लिखा है। आ फुल मून रु न्यू मून जाए माने पूर्णिमा रु अमावास्या जाए तमरो। पक्ष प्रभु जी पक्ष कहते 15 दिन पक्ष गोटे सेटा गोटे पक्ष हाँ एटा को लिखा है शुक्ल, हाँ, शुक्ल पक्ष आ गोटे कौन कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष शुक्ल black, so that's why कला ब्लैक ब्लैक कृष्ण इसमें डार्क फोर्टनाइट को कृष्ण पक्ष कहते। तो शुक्ल पक्ष माने अमावास्या रु पूर्णिमा पर्यंत, बुझिल? ओके, सो तमे जदि कैलकुलेट करियो वैष्णव कैलेंडर रे देखिदब एई तिथिटा कोन पड़िबो ताले कृष्णकर ई जगत त्याग करिया दिन ହେଲା फर्स्ट डे ऑफ ब्राइट फोर्टनाइट ऑफ चैत्र सेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट या Next to Balaram Shrine is the Lakshmi Narayan Temple, a room used by Vallabhacharya, founder of the Pushti Marga spiritual line, is in a courtyard nearby. His followers worship this place. Opposite to Lakshmi Narayan Temple is the confluence of three rivers, the Hiranya, the Kapila, and the now dried up Saraswati. This is well known confluence for bathing known as Triveni Sangam, Snan Ghat. वैद्य तो जोटा में देखिले बलरामकर ओरिजिनल स्वरूप रे तांकर सर्पेंट स्वरूप रे जो मंदिरटा अछि जस्ट ता पाखरे लक्ष्मी नारायण गोटे मंदिर अछि जोटी कि वल्लभाचार्य जे कि पुष्टि मार्ग स्पिरिचुअल लाइन रो फाउंडर थिले तांकर जो डिसाइपल्स माने अछंती से माने एठी पूजा करंती। आउ से लक्ष्मी नारायण मंदिर जो अछि ता ऑपोजिट रे तीनटा जो रिवर अछि गोटे अछि हिरण्य गोटे अछि कपिल आ गोटे सरस्वती जोटा कि एबे सुखी जाइछि से तीन जनकर से जगह संगम ହେଇଛି ତ ମିଶିଛନ୍ତି ସେ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ତ୍ରିବେଣୀ संगम स्नान घाट ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି। सात तो बाहरी गलानी कि अर्चन हाँ प्रभु जी अर्चन लो बाहर की तल को जाउतले मु जतले ऊपर को आसिली माने केतବେଳେ 15-20 मिनिट्स लगबो। 6:25 रे ओके अच्छा आसीबे गुरु पूजा पर भेटियो हम। तो ये बलराम अछंती ये जो फर्स्ट मंदिरटा कोठथिला हिरन पाखरे ହେଲା फर्स्ट मंदिर जोटा कृष्णकर जोठी निज धाम प्रस्थान ହେଇଛି will not called it देहोत्सर्ग तीर्थ, that's not a good name for us। आमे एमति कहबा कृष्ण निज धाम प्रस्थान जोटा भलका तीर्थ कहउछन्ते माने। हां अच्छा आउट अछि भलका तीर्थ, so we'll read it, I don't know what is difference। तो एई जगहटा हला कृष्ण स्वधाम प्रस्थान तीर्थ। आ एटा रहिछि हिरन नदी पाखरे, देखो हिरन गोटे नदी एठी होउछि एटा हिरन नदी पाखरे। तो सेई ता साइड रे रहला बलरामकर प्रस्थान जोटा गीता मंदिर एवं से गीता मंदिर फोटो दियानी तापर रहिछि लक्ष्मी नारायण मंदिर जोटा पुष्टि मार्ग बल्लभाचार्य रहउछन से लक्ष्मी नारायण मंदिर अपोजिट रे त्रिवेणी संगम जोठी हिरन गोटे नदी रहला कपिल आउ सरस्वती, सरस्वती देखा जाउनी जेंति हमर मायपुर गंगा जमुना सरस्वती, सरस्वती देखा होउछि कि केम से त्रिवेणी कहउछि तो सेमती एठी रहला तमर हिरण्य
Kapil ଆଉ Saraswati is not visible. ତ ଏଇଟା ହେଲା ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ସ୍ନାନ ଘାଟ। ଏଠି ସବୁ ସ୍ନାନ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯେ ଅଟଳ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ହଁ ହଁ ସେ ଆସିଲେ ଦେଖା ହବ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ଓକେ, ତାହେଲେ ତମେ ରୋଷେଇ କରୁଛ ନା? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ରୋଷେଇ କରିବା ଏବେ ଯିବି, ଲେଟରେ ଉଠିଲି। ହଁ। ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି এটা ପଢିଲି କି ନାଇଁ ତ? ହଁ ଏଇଟା ପଢା। ଓକେ, এটা କିଏ ପଢିବ ନେକ୍ସଟ? ହଉ ପଢ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ପଢ। The Someshwar Mahadev temple stands tall among the temple of India. The construction of the present temple in Junagadh district began in 1947. It is the seventh temple built to commemorate the glory of Lord Somnath, who is said to have known as Bhairaveshwar in the Satya Yuga. Shrabanikeshwar in Treta Yuga and Sringaleshwar in Dwapara Yuga. In AD 1026, Muhammad of Ghazin first looted the temple, and then came up Afzal Khan, then commander of Alauddin Khilji and later Aurangzeb. It is said that the temple was looted and destroyed as many 17 times. The following extract is from Wonders of Things Created and Marvels of the Thing Existing by Azarul Billah, a 13th century Arab geographer. It contains the following description of Somnath temple and its destruction. The following is Jalan quotations. ତ ଏଇ ଯୋଉ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଟଲ୍ ମନ୍ଦିର। ତ ଟଲ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇଟା ଠିଆ ହେଇଛି, ଭଲ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ, ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର। ତ ଇଏ ହେଲା ଜୁନାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ଯେମିତି ସେଟା କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଭାସଟା ଗୋଟେ, ନାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ମନେ ଅଛି? ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରଭାସ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ନା ଗୋଟେ ଏସ୍ ରେ ଗୋଟେ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଇନ୍ ଗୁଜରାଟ, ସେଇ ଜାଗା। ସେଟା ଗୁଜରାଟ କୁ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର କହନ୍ତି, ତ ପୁରୁଣା ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ନା। ଗୁଜରାଟ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର, ଷ୍ଟେଟ। ଓକେ, ତ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଏଇଟା ଜୁନାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ 7 ଥର ଭଙ୍ଗା ହେଇ ତିଆରି କରାହେଇଛି ନା। ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଥିଲା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଭୈରବେଶ୍ୱର ୟାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସୋମେଶ୍ୱରଙ୍କର, ଆଉ ତ୍ରେତାୟୁଗରେ ନାଁ ଥିଲା ଶ୍ରବଣୀକେଶ୍ୱର, ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀ ଗଳେଶ୍ୱର। 1026ରେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଲୁଟିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ଆଜି ଆମେ ପଢୁଛେ। ଆଉ ତାପରେ ଅଫଜଲ ଖାନ ଲୁଟିଲା, ଯିଏକି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀର କମାଣ୍ଡର। ତାପରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ତ ସବୁଗୁଡା କରିଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏହାକୁ ମାନେ 17 ଥର ଏପରି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ଲୁଟ କରାଯାଇଛି। 7 ଥର ତ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ଏଭଳି। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ବିଷୟରେ ମୋ ନାଁଟା ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ, ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ଜାଣିଛୁ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ବିଷୟରେ ବହିରେ ବହୁତ ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ସିନେମା ବି ବନିଛି ରହୁଛି। କଣ ସେ କରିଛି? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ସେ ବହୁତ ମାନେ କ୍ରୁର ରାଜା ଥିଲା। ତ ଏଇ ଫଲୋଇଂଟା ଏବେ ପଢିବା ଆମେ। ଗୋଟେ 13th century ଆରବ ଜିଓଗ୍ରାଫର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ୱଣ୍ଡର୍ସ ଅଫ ଥିଙ୍ଗ କ୍ରିଏଟେଡ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଭଲ୍ସ ଅଫ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ, ଅସରୁ ଏଲ ବିଲାର୍ଡ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ୟା ବିଷୟରେ। ସେଇଟା ପଢିବା। ପଢ।
ये पढ़ियो पढ़ Somnath celebrated. Somnath, पढ़ Somnath celebrated city of India, situated on the shore of the sea and washed by its waves. Among the wonders of the place was the temple in which was placed the deity called Somnath. This deity was in the middle of the temple without anything to support it from below or to suspend it from above. It was held in the highest honor among the Hindus, and whoever beheld it floating in the air was struck with amazement, whether he was a Mussulman or an infidel. The Hindus used to go on pilgrimage to whenever there was an eclipse of the moon, and more than 100,000 would then assemble there. ଟିକେ ରହିଯା ତ ମତେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି ତ କରନ ଜପ ନହେଲେ ଉପରକୁ ପଳା ହେଲା ମୁଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାମଙ୍କ ସହିତ ପଢିପାରେନି ଏଇଟା ଟପ୍ ମନ୍ତ୍ର ନା ସବୁଠୁ ହଉ ହଁ ପଢ They believed that the souls of men used to meet there after separation from the body, and that the deity used to incorporate them at its pleasure in other bodies, in accordance with their doctrine of transmigration. The ebb and the flow of the tide was considered to be worshipped paid to the deity by the sea. The most precious of everything was brought there as offerings. The temple was endowed with more than 10,000 villages. There is a river, Ganges, which is held sacred. They used to bring the water of this river to Somnath every day, was the temple with it. 1,000 Brahmins were employed in worshipping the deity and attending on the visitors. And 500 damsels sung and danced at the door. All these were maintained upon the endowments of the temple. The edifice was built upon 56 pillars of teak covered with lead. The shrine of the deity was dark but was lighted by jeweled chandeliers of great value. And the Sultan Yamun D. Daula Mahmud bin Subukitijin went to wage religious war against India. He made great efforts to capture and destroy Somnath in the hope that Hindus would then become Mohammedans. He arrived there in the middle of Jilkada 416 AH, December 1025 AD. The king looked upon the deity with wonder and gave orders for the seizing of the spoil and appropriation of the treasures. There are many deities of gold, silver, and vessels set with jewels, all of which had been sent there by the greatest personages in India. The value of things found in the temple of the deities exceeded 20,000 dinars. क्लियरली बुझी पालिनी सोमनाथ जो ଯୋଉଠିକି ସୋମନାଥ ବିଗ୍ରହ ରହିଛନ୍ତି ଏଟା ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଏଟା ଅନରିଫିକ ଏବଂ କଣ କହିଲେ ଏଟା ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସିଲେକ୍ଟ ହୁଏ ତ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଲିପ୍ସ ହୁଏ ବା କଣ ପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ରପରାଗ କି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସେଇଠି ଆସନ୍ତି ଆଉ ଶହ ଶହ ହଜାର 100,000 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠି ଆସନ୍ତି ଏଇ ସୋମନାଥ ଆଉ ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା souls of men used to meet there
after separation from body. तो ताकर जेमती आत्मा जेमती अन्य शरीर को जीव तो एठी लोक आत्मा सब आसीबो एवं से अन्य शरीर प्राप्त करिवे तो से एठी कहउछंदी तो ये 10,000 गाँ अच्छी गंगा गोटे गोटे रिवर जाना कि गंगा ए पाखे बहुत आ रिवर पानी ही सोमनाथ को गाधा जाए थाउजेंड्स बहुत ब्राह्मण ये सब एम्प्लॉयड अच्छा सेवारे एवं 500 जन सब गाँती नाचती ये सब किसी मंदिर ये द्वारा मेंटेन्ड आटा एडिफिस माने कम जाननी एडिफिस माने बिल्डिंग लार्ज इम्पोजिंग आता जो एडिफिस बिल्डिंग एटा 56 पिलर्स तैयारी डीटी श्राइन टाला ब्लैक देखिछे लाइटेड बाय 12 cylinders मैं जदि एटा श्राइन टायर डार्क किंतु बहुत सुंदर भावे मणिमुक्ता खंजित है कि से तार सैंडलियर रही एवं सुल्तान ये लोकटा रिलीजियस वर्क हिंदू मान मुस्लिम बना से कौनटा बुझल कहल ये जो मुस्लिम टा सुल्तान यामिन तो सीए देखला जे हिंदू मान गोटे प्रोमिनेंट मंदिर ना से जदि याको लूट करिवो ताहले से हिंदू माने मुसलमान हो जिवे सेति से कहउतला कि से विग्रह देखि से आश्चर्य होला तापर सेठी बहुत सारा सुना रूपा कहीं बड़ बड़ माने राजा भी जो माने थिले से माने सब वैल्यूएबल गिफ्ट देथिले गोल्ड सिल्वर रो बनाइथवा विग्रह अन्य सब जिनस सब अच्छे सेठी से माने सेटा सब नहीं जाउथले जोटा से समय से अरब र करेंसी हिसाब लिखछन्ते 20,000 दिनार्स 200 लाख 1 दिनार कितने रुपये 1 दिनार एते रुपये मान ताकर भल ठीक है कम वैल्यू कम ओके रिकॉर्ड लिखा है पढ़ियो पढ़ो Eliot's footnote: The enormous treasures found at Somnath have been a theme of wonder for all who have written on that conquest. When the king asked his companions what they had to say about the marvel of the deity and of its staying in the air without prop or support, several maintained that it was upheld by some hidden support. The king directed a person to go and fill all ground and above and below it with a spear, which he did, but met with no obstacle. One of the attendants then stated his opinion that the canopy was made of lodestone and ditty of iron, and that the ingenious builder had skillfully contrived that the magnet should not exercise or greater force on any one side. Hence, the ditty was suspended in the middle. Some coincided, others differed. Permission was obtained from the Sultan to remove some stone from the top of the canopy to settle the point. When 2 stones were removed from the summit, the ditty swerved on one side. When more was taken away, it inclined still further until it last rested on the ground. कौन है ये जो प्रोजेक्ट
କହିଲୁ? ସେ ଯୋଉ ଶିବଙ୍କର ଡିଟିସ୍ ଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ବନା ହେଇଛି ଯେ ସିଏ ମାନେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ, ଉଡିକି ରହିବ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ସମଥିଙ୍ଗ ସେଇଭଳିଆ ବନା ହେଇଛି ସ୍କିଲଫୁଲି। ତ ସେ ସୁଲତାନ ସେ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିବେ କି ତମେ ଯାଇ ଦେଖ ସେଇଟା କେମିତି କଣ ରହୁଛି। ତାପରେ ଯୋଉ ସ୍ପିଅର ଯୋଉଟା ଶାବଳ ଯୋଉଟା କୁହାଉଛି ସେଇଭଳିଆ ସେ ନେଇକି ଦେଖିବେ କଣ ଏଠି ତଳେ କିଛି ଅଛି ନା ଉପରେ କିଛି ଅଛି। ପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଏଟା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକାଲି ଏମିତି ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ସେ ସେମିତି ସିଧା ହେଇକି ରହିବ, କୁଆଡେ ବଙ୍କିବନି, କିଛି ହବନି, ପଡିବାରେ ବି ନାହିଁ, ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଏବେ ଉପରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଟା ଲାଗିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟାକୁ କ୍ୟାନୋପି ଯୋଉଟା ଉପରେ ତାଙ୍କର ସେଇଟାକୁ ସେ ଛଡେଇ ଆରାମ କଲେ ଟିକେ ଟିକେ ସେଇଠୁ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ମାନେ ବିଗ୍ରହ ଟା କଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଆସୁଛି। ତାପରେ ସବୁ ଜାଗା ଛଡେଇ ଦେଲେ ସେଇଠି, ଯୋଉ ଗୋଟେ କି ଷ୍ଟୋନ ଲାଗିଛି ଲୋଡ ଷ୍ଟୋନ ନା କଣ, ତ ସେଇଟା ସେ ଛାଡିଦେଲେ, ଛଡେଇ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ବିଗ୍ରହ ଟା ପୁରା ମାଟିରେ ପଶିଗଲା। ତାପରେ ରେଷ୍ଟେଡ ମାନେ ମାଟିରେ ଆସିକି ରହିଲା ଆଉ। ଆଗରୁ ସେ ମାନେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ତ ଏଇ କିଛି ଲୋକ ମତ ଅଛି ଆଉ କହୁଛି some coincided others differed। ଓକେ। ମାଟି ଭିତରୁ ଧସି ଯାଇଥିଲା ତ ଆପଣ ବାହାର କଲେ ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ମାନେ ରାଜା ମାନେ ନା କଣ? ସେଇ ରାଜା ହିଁ ଥିଲେ। ନା ନା ଏଇଟା ଉପରେ ଥିଲା, ଉଡିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, କିଛି ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ କହୁଥିଲେ ନା। ହୁଁ। ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ସପୋର୍ଟ, ସେ ଉପରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ତଳେ ବି କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି ରହୁଛି ମାନେ ଲିଙ୍ଗଟା ମାନେ ଉଡିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଲୋଡ ଷ୍ଟୋନ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କଣ ଜିନିଷ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଏଟା ଏମିତି ରହୁଛି। ତ ସେଇଟା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ। ସେମାନେ ଛଡେଇ ଦେଲେ। ହଁ ଏବେ ବି ଅଛି ସେ ଲୋଡ ଷ୍ଟୋନ ଟା? ଏବେ ନାହିଁ, ଛଡେଇ ଦେଲେ ସବୁ ଯାକ, କେଜାଣି ଥିବ ଲାଗୁନି। ହଁ। ତାପରେ ଫଟୋରେ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତ ପୁରା ଲାଗିକି ଅଛି ଭୂମିରେ, ଆଉ କୋଉଠି ରହିଲା। ହଁ ଏଠି ପଡା। ଆଉ କିଏ ପଡା? ହଁ ପଡା ପଡା। Restoration of temple after independence. Before independence, Prabhas Patan was part of Junagadh state, ruled by the Nawab of Junagadh. On the eve of independence, the Nawab announced the accession of Junagadh, which had over 80% Hindu population, to Pakistan. The people of Junagadh rose in revolt and set up a parallel government under Gandhian leader and freedom fighter Sri Shamal Das Gandhi. The Nawab, unable to resist the popular pressure, bowed out and escaped to Pakistan. The provincial government under Shamal Das Gandhi formally asked Government of India to take over. The Deputy Prime Minister of India, Sardar Vallabhbhai Patel, came to Junagadh on November 12, 1947, to direct the occupation of the state by the Indian Army, and at the same time ordered the reconstruction of the Somnath temple. When Sardar Patel, K.M. Munshi, and other leaders of the Congress went to Gandhiji with the proposal of reconstructing the Somnath temple, Gandhiji blessed the move, but suggested that the funds for construction should be collected from the public and temple should not be funded by the state. ଏଇଟା ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ପଢିଦିଅ, ପଢିକି ତମେ ବୁଝାଅ ଏଇଟା। He ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ହଁ He expressed that he was proud to associate himself to the project of renovation of the temple, but soon both Gandhiji and Sardar Patel died, and the task of reconstruction of the temple was now continued under the leadership of K.M. Munshi, who was the Minister of Food and Civil Supplies in the Nehru government. The ruins were pulled. ପଢ ପଢ। The ruins were pulled down in October 1950 and the mosque was moved to a different location. In May 1951, Rajendra Prasad, the first president of the Republic of India, invited by K.M. Munshi, performed the installation ceremony for the temple. Rajendra Prasad said in his address, "The Somnath temple signifies that the power of reconstruction is always greater than the power of destruction." କଣ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲ?
प्रभु जी इधर इधर बात हो रहा है रिकंस्ट्रक्शन के बारे में सोमनाथ टेम्पल का। क्योंकि वो पाकिस्तान को दे दिया गया था जूनागढ़ वाला रीजन। तो वहाँ के जो लोग थे वो रिवोल्ट किए कि नहीं, हम नहीं देंगे अपना जगह। फिर वो लोग ने फाइट किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि न, हम वापस से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे सोमनाथ टेम्पल को। फिर गांधी जी ने अलाउ कर दिया और कहा कि पब्लिक फंड से टेम्पल को रीबिल्ड करेंगे, ना कि स्टेट मतलब गवर्नमेंट के पैसों से। गांधी गांधी कहाँ गवर्नमेंट में था? ये कौन है सामल दास गांधी? गांधी ये श्यामल दास गांधी जी ये फ्रीडम फाइटर थे। ओ, तो गांधी के। अच्छा। हाँ, हाँ वो एक गुजरात में थे। ओके। तो उन्होंने अलाउ कर दिया, नहीं तो ये पाकिस्तान रूल कर रहा था इधर, नहीं? हाँ वो उन्होंने कहा कि नहीं, ये रीजन पाकिस्तान का हो जाएगा अब। हम्म। तो तो जो। वहाँ के लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। हम्म। फिर राजेंद्र प्रसाद जब प्रेसिडेंट बने इंडिया के, तो फिर उन्होंने कहा कि सोमनाथ टेम्पल को रीबिल्ड करने। के एम मुंशी के अंडर में रीबिल्ड हुआ ये टेम्पल। फिर के मुंशी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज इन द नेहरू गवर्नमेंट। अच्छा अच्छा। हाँ ही वॉज टास्क्ड फॉर द मतलब उनको जिम्मेदारी दिया गया था रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, क्योंकि उसके बाद वो गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का डेथ हो गया था। तो उसके बाद के एम मुंशी ने संभाला रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा। ओके। फिर यहाँ से। The ruins were pulled down in 1950, ये हो गया था। The episode created a serious rift between Prime Minister Jawaharlal Nehru, who saw in movement for reconstruction of the temple an attempt at revivalism, and the President Rajendra Prasad and Union Minister K.M. Munshi saw in its reconstruction the fruits of freedom and reversal of injustice done to Hindus. ये क्या है? यहाँ पे क्या लिखा है, ये समझो। इसमें वही लिखा है प्रभु जी की राजेंद्र प्रसाद आए और इनवाइट किए के एम मुंशी को रिकंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन सेरेमनी के टाइम पे। फिर इंस्टॉलेशन सेरेमनी के टाइम पे राजेंद्र प्रसाद बोले कि द पावर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो इसलिए फिर 1951 से स्टार्ट हो गया ये टेम्पल। मैं सबसे दर्शन दे रहे हैं। एंड हाँ, आर्किटेक्चर पढ़ लो। the present temple, Kailash Mahameru Prasada, is built in the Chalukya style of temple architecture and reflects the skill of the Sompuras, Gujarat's master masons. The temple is situated at such a place that there is no land in between Somnath seashore to Antarctica. Such an inscription in Sanskrit is found on the arrow pillar erected on the sea protection wall at the Somnath temple. The Darshani gates of the Golden Temple in Amritsar are the Somnath temple gates, which were brought back by the army of mighty Sikh King Maharaj Ranjit Singh from Afghanistan. इसमें कैलाश महामेरु प्रसाद द प्रेजेंट टेम्पल प्रसाद प्रसाद। चालुक्य स्टाइल। यहाँ पे प्रभु जी, यहाँ पे जो भी टेम्पल बनता है वो कलिंगा स्टाइल में बनता है और हम्म। वहाँ पे टेम्पल चालुक्य स्टाइल में बना है। हम्म। और लिखा है कि देर इज नो लैंड बिटवीन सोमनाथ सीशोर टू एंटार्क्टिका। कोई आइलैंड कुछ भी नहीं है इस बीच। टटिया तो वहां जाके नीचे ना ऊपर है? हाँ, हाँ पूरा साउथ पोल है। साउथ पोल है ना? हाँ यहाँ से साउथ पोल तक कुछ नहीं है? नीचे नहीं है शायद, नहीं? हाँ लिखा है प्रभु। होगा ही। करेक्ट। नीचे और कौन सा देश है? और तो कुछ नहीं, अफ्रीका अफ्रीका सब तो बाएं तरफ है, नहीं? हाँ हाँ। हाँ। ओके।
ओके। तो अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसमें गेट थे सोमनाथ टेम्पल के, लिखा है दर्शनी गेट्स ऑफ गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर और सोमनाथ टेम्पल गेट्स। तो वो महाराज ठीक है। रंजीत सिंह थे, वो वापस लेके आए। मैंने सेम टाइप के बनाए गए हैं नहीं। हाँ। ओके। और ये है चालुक्य स्टाइल हमारा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो शायद सोमनाथ टेम्पल कंस्ट्रक्ट किए हैं जो डायनेस्टी, वही शायद अभी अयोध्या मंदिर भी बना है। सेम पीपल को मिला था। जो सोमपुर जो लिखा है यहाँ। यस प्रभु। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, द्रविड़, नागर, वेशर, ये सारा चालुक्य आर्किटेक्चर है नहीं, ऐसे नाटक। यस प्रभु। हाँ। ये बादामी चालुक्य जो मैंने दोनों लग के हैं, हाँ। वही चालुक्य स्टाइल आपका नाट मंदिर और वो मंदिर लग के, और ये हाइट थोड़ा कम है नहीं। हाँ। ये चालुक्य स्टाइल, ये वाला हाइट रहेगा, थोड़ा नीचे से हाइट रहेगा। वैसे तो है ना, यहाँ भी ऐसे ही। ओके। तो अयोध्या भी ऐसे ऊंचा है। अयोध्या ऊंचा नहीं प्रभु जी, मतलब नीचे बेस बहुत उसका जो चौड़ा है बहुत। हाँ वही हुआ ना, मतलब ये बेस नीचे से ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊंचा करते हैं, और ये गेट तो जो वहां से लिया उन्होंने बोला ये यस है। प्रभु। पिलर्स थोड़ा ज्यादा सजाते हैं यहाँ चालुक्य स्टाइल में। और ये जो लाया है वो तो अमृतसर के गोल्डन गेट जैसा इसका गेट बना, ये गेट नहीं, ये होगा और क्या। ओके। तो अभी कृष्णा डिसअपीयरेंस पढ़ा, ये पढ़े Hare Krishna. पढ़ा। Lord Krishna's disappearance. Mm. Sukadeva Goswami said, then Lord Brahma arrived at Prabhas along with Lord Shiva and his consort, the sages, the Prajapatis, and all the demigods, headed by Indra. The the forefathers, Siddhas, Gandharvas, Vidyadharas, and great serpents also came along with the uh, Charanas, uh, Yak- Yaksas, Rakshasas, Kinnaras, Apsaras, and relative of Guru, Garuda, greatly eager to witness the departure of the Supreme Personality of Godhead. As they were coming, all these personalities variously chanted and glorified the birth and activities of Lord Sauriva Krishna. O King, crowding the sky with their many airplanes, they showered down flowers with great devotion, seeing before him Brahma, the grandfather of the universe, and the other demigods who are all his personal and powerful extensions. The Almighty Lord closed his lotus eyes, fixing his mind within himself, the Supreme Personality of Godhead, without employing the mystic ajna meditation to burn up his transcendental body, which is the all attractive resting place of all the world and the object of all the worlds and the object of all the contemplation and meditation. Lord Krishna entered into his own abode. हाँ As ठीक है। ଏଇମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଟା ଭାଗବତମ ଅଛି। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ, ଶିବଜୀ, ବ୍ରହ୍ମା, ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ, ଚାରଣ ସିଦ୍ଧ ଗନ୍ଧର୍ବ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକର। ଏବଂ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଯକ୍ଷ, ରାକ୍ଷସ, କିନ୍ନର, ଅପ୍ସରା ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି।
ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଅପ୍ରକଟ ଲୀଳାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସୌରୀଙ୍କର ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଗ୍ଲୋରିଫାଇ କରିକି ସମସ୍ତ ପୁରା ଏ ଦେଖୁନ ସବୁ ଏୟାରପ୍ଲେନ୍ସ ଗୁଡା ସବୁ ହଂସ ଯୋଉଠି କି ଗୋଟେ ମେଘ ଉପରେ ବସିଛି ଘୋଡା ଉପରେ କିଏ ଶିବଜୀ ନା ଏଟା ନନ୍ଦୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶିବଜୀ ଏଟା ଐରାବତ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବେ ଅପ୍ରକଟ ହେବେ ସେଟା ଏଇ ଲୀଳା ଆଉ ଭଗବାନ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମା ହେଇଥିବ ଏଇଟା ନାଇଁ କି ହଂସ ଉପରେ ଯିଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଅଫ ଦିସ୍ ଇମେଜ ତ ଏ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଇଭଳି ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ତାପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପଦ୍ମନେତ୍ର ବନ୍ଦ କରିକି ଏଠି ଯେମିତି ଦେଖେଇଛି ବନ୍ଦ କରିକି ସେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଅଗ୍ନେୟ ମେଡିଟେସନ ଭଗବାନ ଏଇଭଳି କିଛି ଅଗ୍ନେୟ ମେଡିଟେସନ କରିନାହାନ୍ତି ଜଳିଯିବ ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଏମିତି କିଛି ହବ କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରଟା ହେଲା ଅଲ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଆଶ୍ରୟ ଜଗତବାସୀ ମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ହେଲେ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ କଣ୍ଟେମ୍ପଲେସନ ଆଣ୍ଡ ମେଡିଟେସନ ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ କୌଣସି ମିଷ୍ଟିକାଲ ଅଗ୍ନେୟ ମେଡିଟେସନ କରିନାହାନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନ ଏ ଶରୀର ସହିତ ହିଁ ପଳେଇ ପଢ As soon as Lord Krishna left the earth, truth, religion, faithfulness, glory, and beauty immediately followed him. ଶୁଣିବ Cattle drums sounded in the heavens and flowers shone from the sky. Most of the demigods and other higher beings, led by Brahma, could not see Lord Krishna as he was entering his own abode, since he did not reveal his movements, but some of them did catch sight of him, and they were extremely amazed. Just as ordinary men cannot ascertain the path of a lightning bolt as it leaves as cloud, the demigods could not trace out the movement of Lord Krishna as he returned to his abode. A few of the demigods, however, notably Lord Brahma and Lord Shiva, could ascertain how the Lord's mystic power was working, and thus they became astonished. All the demigods praised the Lord's mystic power and then returned to their own planets. My dear king, ଓକେ ହଉ ଏଇଟା କହିଦେବି ତ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ତାପରେ ଏପରି ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଟ୍ରୁଥ ରିଲିଜିଅନ ଫେଥଫୁଲ ଗ୍ଲୋରି ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ଜଗତ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଦୁନ୍ଦୁବି ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦୁନ୍ଦୁବି ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ମହାନ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଅପ୍ରକଟ ହେଲା ବେଳକୁ କଣ କରାହଉଛି ଫିଷ୍ଟ ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଅପ୍ରକଟ ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ତିରୋଭାବ ଦିବସ ପାଳନ କରାହଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଅପ୍ରକଟ ହେଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ବହୁତ ପବିତ୍ର ସେଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଏଇଭଳି ଅପ୍ରକଟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏନି କାରଣ ଭଗବାନ କେବେ ଅପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତିନି ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସହିତ ହିଁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ନା ତ ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଜୀବମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଲିଡରସିପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେନି ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଭଗବାନ କିପରି ସ୍ୱଧାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କିଛି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି କାହାକୁ କିପରି ଅପ୍ରକଟ ହେବେ ତ ଅର୍ଡିନାରୀ ମ୍ୟାନ ଯେମିତି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କୋଉଠୁ ଲାଇଟନିଂ ବାହାରିଲା ଡେମିଗଡ୍ସ ସେଇପରି ଭାବରେ ଟ୍ରେସ୍ କରିପାରିଲେନି ଭଗବାନ କିପରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଡେମିଗଡ୍ସ ତ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଶିବ
जानी पारुଥିଲେ केमती भगवानकर एठी शक्ति काम करुछि आउ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି। ପଢ ପଢ To understand the Supreme Lord's appearance and which resemble those of embodied conditioned souls are actual, actuate, actuated by his illusory energy. Just like the performance of an actor, his universe, he enters into it, plays within it for some time, and at then the Lord remains situated in his own transcendental glory. From the sometime and at last winds it up, then the Lord remains situated in his own transcendental glory, having ceased from the function of cosmic manifestation. Srimad Bhagavatam 11:31 to 1:11. Unfortunately, nowadays, some people and some tourist publications try to demonize Lord Krishna glory, but treating his disappearance pastime like the activities of an ordinary human being and using phrases like breathed his last and renounced his mortal human form. By such disinformation, they misguide sincere pilgrimage to Somnath. Guided by pure devotees like Srila Prabhupada, we should value and glory the Lord's departing pastime, which are as incommensurably wonderful as all his other acts. Acts. କପି ହେଇଛି ଦିଥର ଓକେ ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତମରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକଟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଦୁଇଟି ଯାକ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାର ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ମାୟା ହିଁ ତାକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଆମକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେମିତି କି ଆକ୍ଟର ଯେମିତି ଆକ୍ଟରଟେ ମାନେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ରୋଲ ଗୁଡା ପ୍ଲେ କରୁଛି ତ ସେଇଭଳି ଏଠି ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଟରଟା କଣ ମାନେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ନା ସେ ମରି ଯାଉଛି ଫିଲ୍ମର ପାର୍ଟ ସେଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଭଳି ୟୁନିଭର୍ସ ଗୁଡା କ୍ରିଏଟ କଲା ପରେ ଭଗବାନ ସେଇଠି କିଛି ସମୟ ରହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦଉଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ଲୋରିରେ ଏଇଟା ଜଗତ ତାପରେ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଧାମକୁ ନିଜ ଦିବ୍ୟ ଦେହରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ବା ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତ ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କଣ ଭାବନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗ୍ଲୋରିକୁ କମେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଅପ୍ରକଟ ହଉଛି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଅପ୍ରକଟ ହଉଛନ୍ତି କି ଯେମିତି କଣ କହିଲା ଦେହ ଉତ୍ସର୍ଗ ଯୋଉ ଘାଟ କହିଲା ଦେହ ଉତ୍ସର୍ଗ ତୀର୍ଥ ଦେହ ଉତ୍ସର୍ଗ ଏଟା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମର୍ଟାଲ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଥୋଡି ନା ହବ ଏଇଟା ମଣିଷ ପାଇଁ ଭଗବାନ ତ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଇଭଳି ଆମେ ଏଭଳି ଖରାପ ଇନଫର୍ମେସନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଟା ମିସଗାଇଡ କରିବେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିକି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଧାମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଫାଇଦା ମାନେ ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ କରିବା କଥା କାରଣ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଡିପାର୍ଟିଂ ପାସ୍ ଟାଇମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଇନକନସିଭେବଲି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଭାବିକି ତାକୁ କିଛି ଇଏ କରିପାରିବାନି ତ ଜଣେ କହିବ ଭଗବାନ ଯଦି ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଶରୀର ନେଇକି ପଳେଇଲେ ତାହେଲେ କେମିତି କିଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଇଏ ତୀର ବାଜୁଛି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ତ କିଛି ବାଜିବନି ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା
भगवान माने असुर मानकु देखिया पई से सेई भली लीला करंती जे जो माने असुर जो माने भगवान को प्रति विद्वेषी स्वयं भाबे जे देखो आ जो माने भगवान को भक्त से सेतिर भी आनंद होते भीष्म भीष्म कौन भावुଥିଲେ भगवानकर एई दिव्य शरीर जो जो से कहूଥିଲେ ना जो ग्लोरिफिकेशन फर्स्ट एंटर जो ब्लड ड्रॉप्स गुडा आसके टेंट होची तांगा बॉडी रे हेयर्स रे सब धूली भर्ती होची आ सब धोती रे सब पड़ी एटा सब चमकुची सुंदर लाଗୁଛି युद्ध क्षेत्र रे कृष्णकर तो एपर जो मूर्ख से भाभी ओटा सब भगवान कर ये बोली माने आम भलिया जिनस किंतु भगवान कर ए सब दिव्य के सुंदर भाव भगवान एटी डिपार्ट करछन ए फोटोटा आगुर के जानथिला एटा भगवान को डिपार्चर पर बोली तो जानना ओके हाउ टू रीच सोमनाथ के पड़िबो क्विक क्विक उदय पढ़ो कृष्णदास की हाँ पढ़ो उदय The nearest airport in Keshod, about 60 kilometers away, has daily flights from Mumbai. A train from Ahmedabad takes about 12 hours and from Mumbai about 18 hours. There are buses to Somnath from all over Gujarat, Dwarka in 7 hours by bus. Way to stay. बस रे गले भी होंता कि आमे बस रे जाऊनु हमें ट्रेन रे जीवु फ्रॉम द्वारका टू सोमनाथ हाँ तापर पढ़ Way to stay. Somnath is a small town with basic rooms available in a few hotels. Visitors usually stay in nearby Veral, Veravals. Veral. तो एठी गोटे एयरपोर्ट अछि केशोड रे सेठी जाई परियो जे जेमति जीव हबो कार ट्रेन बस एयरप्लेन हला ओके ए पार्टा में पढ़िबा लास्ट पार्टा हमर आज रो के पढ़िबो कृष्णदास नाले हेतु कृष्ण पढ़ नाले उदय पढ़ जे हैंड रेस करछि Bhalka Tirth. On the way to Veraval, a large city 6 kilometers northwest of Somnath, is the place Bhalka, where there is a Krishna temple known as Bhalka Tirtha. The temple is built around the tree under which Krishna was sitting when Jara, the hunter, shot an arrow into his foot. Lord Krishna was resting in meditation under a peepal tree when the hunter misread the foot of Lord Krishna as a deer and his hit from a distance. Lord generously pardoned and blessed him and sent him to Vaikuntha. This divine Leela of Lord Krishna is immortalized by a beautiful temple and an ancient peepal tree. Lord Krishna then arrived at the holy banks of river Hiran, from where he took his last journey to his own abode in spiritual world. ଏଇଟା ବି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଗୀତା ମନ୍ଦିର ପାଖଟା ସେଇଠି ବି ଭଗବାନ ଅପ୍ରକଟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା ଲେଖା ହେଇନଥିଲା ଅଭିଷେକ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ଏଇଠି ପୁଣି ସେଠି କୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଅପ୍ରକଟ ଲୀଳାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ଏଠି ବି ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଏନେ ସେ କି ଯୋଉ ସର ବାଜିଥିଲା ସେଇଟା ଏଇ ଜାଗା ବଟ ସେଠି ଯାଇକି ଅପ୍ରକଟ ଲୀଳାଟା କରିଥିଲେ ଓ ହିରଣ ନଦୀକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠୁ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଠିକି ଯାଇକି ହେଇଛନ୍ତି ହଁ। ତ ଏଇଟା ତାହେଲେ 6 କିଲୋମିଟର ତମର ସୋମନାଥଠୁ ଭାଲକା ବୋଲି କହୁଛି ଆ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଭାଲକା ତୀର୍ଥ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖାଉଛି ଭାଲକା ତୀର୍ଥ ମନ୍ଦିର
तो ये तुम जरा बोली गोटे माने ये शबर हंटर हंटरटे सी सुट करची कृष्ण को किंतु कृष्ण ताकू मेडिटेशन करने समय सुट करची कृष्ण ताकू किंतु क्षमा कर दी से हरिण भाविक हिट करथिला क्षमा कर दी पैकुंठ पठे दी तो ये गोटे एंशिएंट पीपल टी अच्छी बोधे ये जो गछटा जो अक्षय से खाऊन सेटा एक गछ पाखे कृष्ण शोते तो तापर किरण नदी को जाई कृष्ण गोलोक पड़े बुझेगा ये कृष्ण एट शोई ना गड़ी अच्छे देखाऊनी ये पादरे एमती तीर मारी देखी तो भगवान जन्म कर्म सबू दिव्य तो भगवान जो ये अप्रकट लीला मध्य दिव्य इनकनसिवेबली वंडरफुल तो आमे भगवान को जन्म स्थान जाकि जो लाभ पाइबा हल्का तीर्थ बा सोमनाथ जाकि सही लाभ बा सही कौन पुण्य बा सही रियलाइजेशन प्राप्त करिया दरकार एटा कुंड कौन लिखा है ये लोकटा मारी दुख कर हाँ पढ़ा एटा On the left side of the tree is a white marble altar on which Lord Krishna is sitting. His pink foot prints towards Jara, who kneels with folded hands. At, at this spot, Lord Krishna spoke his final instruction to Uddhava. Srimad Bhagavad 11th Canto. ये से भागवत लास्ट ज्ञान मध्य दे ये मन दुख कर it is difficult to meditate on this form because why will we want to हमें कहीं के भाविया जाए कृष्ण अप्रकट है we want him always in our life तो ये जो वेबसाइट टा करछि होली धाम wonderful website you can see all the places whenever you go somewhere just open it बहुत जिनस रही है अमरदा जो रही श्यामानंद प्रभुंकर भद्रक दंडभंगा गदिगिरी गोपीवल्लभपुर कपिलास कटक केन्द्रापड़ा कोणार्क नीलगिरी रेमुणा तमलुक तमलुक इज नॉट इन ओडिशा वेस्ट बंगाल तो मु भाबुतली नेक्स्ट गोटे शॉर्ट यात्रा यूथ मान करिया तमलुक सी हाँ एटा नाउ इन द वेस्ट बंगाल तो जो भगवान विग्रह शिवस ए विग्रह कार से এটা তো अलग लिखा है आउ किछि लीला है कृष्ण अर्जुन एठी आछन आश्रम शिवानंद सेनकर विग्रह मध्ये अछंती कोनिथाय ताक मध्ये देखिवा तमलुक तमलुक रे कमल मंडल प्रोग्राम पाखे मोटा लास्ट जीवा चाहूली कलकत्ता थिला बहुत जगह जाई पारलिनी तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे तो बहुत बहुत धन्यवाद एते समय धरिकी रही शुणी हरे कृष्ण तो सी यू टुमारो हरे कृष्ण प्रभु जी मोर यूथ मीटिंग होबा अछि जो हाँ हे आगे बेटर नहीं हरे कृष्ण जय श्री प्रभु हरे कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण